अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी निशात। नेक्स्ट एपिसोड। मैं किसी सहरज़दा की तरह निशात की आंखों में देख रहा था। मेरे सामने झील के दाएं तरफ ऊंची नीची भूरी पहाड़ियां थीं, जिन पर शाम के साए रफ्ता रफ्ता उतर रहे थे। पहाड़ियों के दामन में दूर तक सब्जा लहलहा रहा था, हरी हरी नरम और रेशमी घास, जिसमें जगह जगह सुरख उद्दे और सफ़ेद फूल नजर आ रहे थे। मंजर बेहद खूबसूरत और रूह परवर था। मैंने इसे देखा और फिर देखता ही रह गया। ऐसे ही लग रहा था जैसे ज़माने भर की बहारों का हुस्न और उसकी रानाइयाँ इसी खूबसूरत झील के चारों तरफ सिमट आई हों। इस कदर दिलकश मंजर मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। दफतन मेरी आंखों ने एक नौजवान को देखा। वो घोड़े पर सवार था, एक अरबी नस्ल घोड़े पर। उसके जिस्म पर शहजादों का सा लिबास था। उसकी शाह सवारी के अंदाज में वकार था और चेहरे से शाही जाहो जलाल का पता चल रहा था। जहां तक उसके मर्दाना हुस्न और वजाहत का ताल्लुक है तो मगर ठहरिए, मुख्तसर और सीधे सादे अल्फाज में ये क्यों ना कह दूं कि मर्दाना हुस्न वजाहत और वक़ार की वो जीती जागती तस्वीर हूबहू मेरे दोस्त आमिर की तरह थी। वो नौजवान शहजादा आमिर से इस हद तक मुशाबे था कि अगर वो एक शाही घोड़े पर सवार ना होता और उसकी वजह कथा माजी के शहजादों की सी ना होती तो मैं यकीनन उसे आमिर ही समझ लेता। आपको वो नौजवान अभी ज़रूर याद होगा जिसे हमने फांसी घर के खंडरात में फांसी के फंदे में लटकते देखा था। वो नौजवान मुझसे कैसा हैरत अंगेज हद तक मुशाबे था, तो बिल्कुल ऐसी ही हैरत अंगेज मुशाबत आमिर और इस्माजी बईद के शहजादे में पाई जाती थी। लिबास के अलावा दोनों में बस इतना ही फर्क था कि शहजादे के स्याह और घुंघराले बाल उसकी गर्दन तक आ रहे थे और उसके बालाई होंठों पर बारीक बारीक मूंछें थीं, जिसने उसकी मर्दाना वजाहत को और चार चांद लगा दिए। जबकि आमिर 20वीं सदी के मुहज्जब और पढ़े लिखे आदमियों के से हुलिये में था। उसके सर के बाल मखसूस गद्दी तक महफूज थे और वो चेहरे पर मूंछों की मौजूदगी पसंद नहीं करता था। मारे हैरत के मेरी आंखें बुरी तरह फैली हुई थीं। ज़रा इंसाफ से बताइए, मेरी जगह अगर इस वक्त आप होते तो क्या आपकी अकल भी चकरा कर ना रह गई होती? नौजवान का शानदार घोड़ा झील के बिल्कुल करीब पहुंचकर ठहर गया। नौजवान ने एक पाँव इसकी रकाब से बाहर निकाला और इसकी पुश्त पर हाथों का बोझ डालकर नीचे उतराया। उसकी खूबसूरत और रोशन आंखों में एक तेज चमक लहरा रही थी और वो झील के किनारे खड़ा चारों तरफ इस तरह देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। चंद लम्हे गुजर गए। वो झील के किनारे किनारे टहलने लगा और टहलने का ये अंदाज उसकी दिली बेचैनी और इस्तराब का गुमाज था। शाम के साए गहरे हो गए। फिजा में हर तरफ धुंधलक्के तैर रहे थे और फिर शाम का वो धुंधलक्का रात की तारीकी में तब्दील होने लगा। आसमान पर सितारों के चिराग रोशन हो गए। गालिबन कमरी महीने के तीसरे या चौथे हफ्ते की तारीखें थीं। नौजवान का घोड़ा हरी हरी घास से अपना पेट भरने में मसरूफ हो गया। नौजवान बदस्तूर मुस्तरिब अंदाज में टहल रहा था। कभी वो तारों भरे आसमान की तरफ देखता और कभी उस तरफ जहां हरी हरी खुदरो घास और फूलों से झाड़ियों के दरमियान एक पतली सी पगडंडी नजर आ रही थी। उसकी बेताबी में बराबर इजाफा होता जा रहा था। वो सचमुच किसी का इंतजार कर रहा था, मगर किसका? शायद कोई औरत आने वाली थी, गालिबन उसकी महबूबा या कोई और महबूब हस्ती। एक पहर रात गुजर गई और दूसरे पहर में दाखिल होने के कुछ देर बाद ही उसने अपने चेहरे पर चांद का खूबसूरत और रोशन झूमर सजा लिया। झील पर चांदनी उतर आई। माहौल पहले से कहीं ज्यादा ख्वाबनाक और रोमान परवर हो गया। झील के सीने पर तैरते हुए कमल और फूल शाम से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जवान नजर आने लगे। नौजवान की बेचैनी गुजरने वाले हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। उसे झील के करीब टहलते हुए कई घंटे गुजर चुके थे और अब वो खासा परेशान नजर आ रहा था। हर चंद मिनट के बाद आसमान की तरफ देखता जैसे वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो और फिर कच्ची पगडंडी की तरफ मुतवज्जा हो जाता। तब यकायक पगडंडी पर एक खूबसूरत लड़की नजर आई। उसके खदोखाल साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसका सफ़ेद लिबास नुमायां तौर पर देखा जा सकता था। उसके स्याह रेशमी बाल उसकी पुश्त पर लहरा रहे थे, जिनसे हवा मुसलसल अटकेलियां कर रही थी। नौजवान उसे देखते ही तेजी के साथ आगे बढ़ा और फिर चंद लम्हे बाद ही वो लड़की उसके बाजुओं में समा चुकी थी। चांद की ठंडी हवा में अब उसका हसीन और पुरकशिश चेहरा बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा था और मेरी आंखें एक दफ़ा फिर हैरत की ज्यादती से फैल गईं। वो हसीन और सफ़ेद पोश लड़की निशात के अलावा कोई ना थी। कुछ देर बाद वो दोनों झील के करीब नजर आए। नौजवान ने करीब की एक झाड़ी से गुलाब का एक सफ़ेद फूल अलहदा किया और उसे बड़ी मोहब्बत से निशात के बालों में सजा दिया। निशो, मैंने नौजवान की मोहब्बत भरी आवाज़ सुनी। हाँ शहजादे, जैसे फिजा गुनगुना उठी हो। आज तुमने बहुत देर कर दी निशो, मैं तो अब मायूसी हो चला था। मायूसी बुरी चीज़ है शहजादे। आदमी मायूस होकर उदास और मगमूम हो जाता है। तुम मायूस मत हुआ करो, मगर तुमने इतनी देर कर दी। मुझे मुआफ़ कर दो, मैं मजबूर थी। मैं जानता हूँ, तुम मजबूर ना होती तो मुझे इतनी देर तक जुदाई की आग में ना जलना पड़ता।
शहजादे ने कहा और निशात मुस्कुराती हुई उसके सीने से लग गई। निशो, चंद लम्हों के बाद शहजादे की बोझल और जज्बात से कपकपाती आवाज़ सुनाई दी। हाँ शहजादे, मैं जल रहा हूँ निशो। मैं भी जल रही हूँ शहजादे। जिस आग के शोले तुम्हें जला रहे हैं, मेरा दिल और मेरी रूह भी उसकी लपेट से महफूज नहीं। आखिर हम कब तक जलते रहेंगे निशो? हमारी रूहें कब तक झुलसती रहेंगी? कौन जाने शहजादे, कोई भी नहीं जान सकता। हो सकता है कि ये आग हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक हमें इसी तरह जलाती रहे। मेरा जी डरता है शहजादे, कहीं ऐसा न हो कि इस झील के दो किनारों की तरह हम कभी एक दूसरे से ना मिल सकें। ऐसा नहीं होगा निशात, मेरी रूह। मगर मुझे ऐसा ही होता नजर आ रहा है शहजादे। मुझ में और तुम में वही फ़र्क है जो ज़मीन और आसमान में है। ज़मीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। हो सकते हैं, उधर देखो, उस तरफ। नौजवान ने उफ़क़ की तरफ इशारा किया। ज़मीन आसमान से हम आगोश है। नहीं शहजादे, वो फ़रेबे नज़र है। हकीकतन ज़मीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। निशात, ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो मेरी रूह? आओ हम यहाँ से कहीं दूर निकल चलें। और फिर अचानक उसकी आंखों में अज़म और हौसले की तेज़ चमक जाग उठी। तकदीर ने मुझे एक बादशाह के महल में पैदा करके मुझ पर जुल्म किया है निशात, मगर मैं इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मुकद्दर से लड़ूंगा और तख्तो ताज पर ठोकर मार दूंगा। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा तलबगार हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी वफा पर नाज है शहजादे। शुक्रिया मेरी रूह, मगर मुझे शहजादा मत कहा करो। मैं तो हुस्न की देवी का एक अदना पुजारी हूँ। नहीं मेरे महबूब, पुजारन तो मैं हूँ तुम्हारी। तुम तो मेरे सर का ताज हो। और अब उन दोनों ही के जिस्मों पर खफीफ सी कपकपाहट तारी थी। उनके होंठ लरज रहे थे। शहजादे के बाजुओं की गिरफ्त निशात के जिस्म के गिर्द कुछ मजबूत हो गई। उनकी दोनों आंखें बंद थी और वो निशात को अपने सीने में जैसे जज्ब कर लेना चाहता था। चंद लम्हे और गुजरे और फिर निशात यक बारगी तड़प कर उसकी आगोश से निकल गई। निशो, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, मेरे करीब आ जाओ। नहीं शहजादे, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं जाऊंगी। अभी नहीं, तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकती, मुझे जाना पड़ेगा। और तुम भी जाओ शहजादे, रात काफ़ी बीत चुकी है। निशात ने कहा और मुड़कर तेजी के साथ पगडंडी की तरफ बोली। निशात, शहजादा उसके पीछे बढ़ा। ठहर जाओ, सिर्फ चंद लम्हों के लिए, तुम्हें मेरी कसम। निशात रुक गई। निशो, वो उसके कंधे पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में बोला। कल आओगी? आऊंगी। किस वक्त? आधी रात को। आधी रात को तन्हा इतनी दूर आते हुए तुम्हें खौफ नहीं महसूस होता? मगर मैं तन्हा कब होती हूँ शहजादी? तुम जो हर वक्त मेरे साथ होती हो, फिर खौफ किस बात का? निशात ने अपनी बड़ी बड़ी मद भरी आंखें उठाकर शहजादी की तरफ देखा। मुझे तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी वफा पर नाज है निशो। मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि हुस्न और वफा की तुम जैसी देवी का लाफानी प्यार मुझे हासिल है। शहजादे ने उसकी झील जैसी गहरी और खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा। खुशकिस्मत तो मैं हूँ शहजादे, उससे चकोरी के मुकद्दर का क्या कहना। चांद आकाश की बुलंदी से उतरकर खुद जिसकी झोली में आ जाए। मगर अब मैं जाऊंगी, काफ़ी वक्त हो चुका है। अच्छा, मैं रोज़ की तरह कल भी तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैं रोज़ की तरह कल भी आऊंगी मेरे महबूब। निशात ने मजबूत लहजे में उसे यकीन दिलाया। फिर चंद लम्हे बाद ही वह शहजादे से रुखसत होकर दोबारा पगडंडी की तरफ बढ़ गई। शहजादा हसरत ज़दा नज़रों से उसे देखता रहा। कुछ देर तक शहजादा अपनी जगह खड़ा उस रास्ते को देखता रहा। फिर एक तवील सांस लेकर घोड़े के करीब पहुंचा, रुकाब में पांव डालकर सवार हुआ और उस तरफ रवाना हो गया जिस तरफ से वहां आया था। और अब मेरी निगाहें इस तरह उसका ताकुब कर रही थीं जिस तरह ट्रक में रखा हुआ मूवी कैमरा किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान किसी तेज़ रफ्तार कार का ताकुब करता है। कच्चा रास्ता खत्म होने के बाद पुख्ता सड़कों और इमारतों का सिलसिला शुरू हो गया। अजीब वज़ा की इमारतें थीं, मजबूत मगर भोंडी, जैसी उन अंग्रेज़ी फिल्मों में नजर आती हैं जिनमें पुराने ज़माने का कोई मशरकी शहर दिखाया गया हो। कुछ ऐसी ही हालत गलियों और सड़कों की थी। मैं हैरान और परेशान ये सब कुछ देख रहा था। इमारतें तेज़ी के साथ पीछे की तरफ भाग रही थीं और सुनसान गलियों और सड़कों पर सफ़ेद रंग का घोड़ा बर्क रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक बेहद आलीशान और कदीम तर्ज की बेहद खूबसूरत इमारत नजर आई। वह अज़ीमुशान इमारत किसी बादशाह के महल ही की तरह थी। महल के करीब ही शाही अस्तबल था। शहजादे ने घोड़ा साइज के हवाले किया और मोहतात नज़रों से अपने गिरदोपेश का जायजा लेता हुआ महल में दाखिल हो गया। वैसे ही अंदाज में आगे बढ़ा था जैसे इस वक्त खुद को दूसरों की निगाहों से महफूज रखना चाहता हो। बहुत सारी गुलाम गर्दिशों से गुजर कर वो जैसे ही दाएं जाने मुड़ा, ठिठक कर रुक गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की खड़ी उसे मायनी खेज और मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। लड़की के जिस्म पर इस वक्त शब ख्वाबी का ढीला ढाला लिबास मौजूद था। उसकी मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि उसका ताल्लुक शाही खानदान के अफराद से है। उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट तैर रही थी। आप, उसने अपनी मुतरन्नम आवाज़ में कहा, आप इस वक्त कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं शहजादे? शहजादे के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। ज़रा बाहर गया था, नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि कुछ देर घूम फिर आऊं।
लड़की ने मायने खेज अंदाज में हुंकारा भरा। मेरा ख्याल है कि आपकी नींद बिला वजह ही नहीं उड़ी होगी। बिला वजह ही समझो। तुम अब तक क्यों नहीं सोई? मैं अब तक क्यों नहीं सोई? आपका क्या ख्याल है शहजादे? उसने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। मैं क्या कह सकता हूँ, तुम ही जानती होगी। आप भी जान सकती हैं। मेरी आंखों में झांक कर देखिए, हो सकता है इस तरह आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। शहजादे ने नजरें उठाकर लड़की की आंखों में देखा, फिर अगले ही लम्हे गड़बड़ा कर निगाहें झुका लीं। उसके चेहरे पर फैली हुई घबराहट में इजाफा हो गया था। क्यों? लड़की ने सरसराती हुई आवाज में पूछा। मैं कुछ नहीं जानता, शहजादा गड़बड़ा कर बोला। मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर वो तेजी के साथ आगे बढ़ा। लड़की अपनी जगह पर खड़ी चंद लम्हों तक उसे देखती रही, फिर उसके पीछे पीछे चलती हुई उसे कमरे में दाखिल हो गई जिसमें शहजादा दाखिल हुआ था। तुम? शहजादा उसे देखकर चौंकता हुआ बोला। हमारा ख्याल है तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं जानती हूँ, मगर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना है। लेकिन ये वक्त किसी भी किस्म की गुफ्तगू के लिए मुनासिब नहीं हो सकता। हम सुबह बातें करेंगे। इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। अगर इस वक्त किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारे साथ साथ लोग तुम पर भी उंगली उठाएंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं। आप मेरे मंगेतर और फूफी जान कल ही फरमा रही थी कि जल्द से जल्द हमें रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक कर दिया जाएगा। अम्मी जान ने कहा होगा, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। हम तुमसे दरख्वास्त करती हैं। जहाँ आरा आपकी कनीज़ है शहजादे, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। तब फिर तुम जाओ। कनीज़ अभी रुखसत हो जाएगी, लेकिन आपसे चंद ज़रूरी बातें करके। मैं देख रही हूँ आप पिछले कई माह से सख्त परेशान हैं। आपके दिन का चैन और रातों की नींद लुट कर रह गई है। और तुम्हारा ख्याल गलत है जहाँ आरा, हम ज़रा भी परेशान और मुस्तरिब नहीं हैं। फिर ये शब बेदारियाँ किस लिए हैं शहजादे? आप महीनों से रात रात भर क्यों जागते रहते हैं और आपकी ख्वाबगाह हर रात क्यों खाली रहती है? शहजादा इस तरह उछल पड़ा जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और जहां के होंठों पर तैरती हुई मानीखेज मुस्कुराहट कुछ और ज्यादा गहरी हो गई। क्या ख्याल है साहिब आलम, क्या आप अपनी अदना कनीज को अपनी परेशानियों में शामिल करने की कोशिश करेंगे? उसने चुभती हुई तंजी आवाज में पूछा, मगर शहजादे के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब न था। कनीज अपने सवाल के जवाब की मुंतजिर है आलम पना। तुम इस वक्त जाओ, हमारी तबीयत नासाज है, हम आराम करना चाहती हैं। शहजादे ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। बेहतर है, मैं आपके आराम में मखल होने की कोशिश नहीं करूंगी, मगर मुझे टालने की कोशिश मत कीजिए। वैसे अगर आपने मुझे टाल भी दिया तो आलम पनाह को भी टाल सकेंगे? क्या मतलब? यही सारे सवालात आपके वालिद आपसे कर सकते हैं। तुम उनसे हमारी शिकायत करोगी? कनीज की यह मजाल नहीं, मगर आपकी बेचैनी और परेशानी का सबब मालूम करना चाहती हूँ। शहजादा सन्नाटे में आ गया। जहां आरा उसे बड़ी गहरी नजरों से देख रही थी, उसके होंठों पर फातिहाना तबस्सुम था और आंखें बड़ी तेजी के साथ चमक रही थी। आपके चेहरे की उड़ी हुई रंगत और आंखों से झांकती हुई घबराहट इस बात का सबूत है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं हो सकता। मेरा महबूब जरूर किसी को दिल दे बैठा है, मगर क्या वो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है? देखिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, हमारी समझ में तुम्हारी गुफ्तगू का एक लफ्ज भी नहीं आ सका। जहां आरा हंसने लगी, फिर बोली, मैं समझ गई। आप अपनी होने वाली शरीक हयात को भी इस मामले में पूरी तरह तारीकी में रखना चाहते हैं। गालिबन आप सोच रहे होंगे कि कहीं एक आम औरत की तरह मैं भी अपने रकीब से ना जलने लगूं, मगर मैं आम औरतों से बड़ी हद तक मुख्तलिफ हूँ। आपकी खुशी की खातिर मैं सारी दुनिया की औरतों को बर्दाश्त कर सकती हूँ। काश आप अंदाज़ा लगा सकते कि मुझे आपसे किस कदर मोहब्बत है, लेकिन आपको मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं, यही कहना चाहते हैं ना आप? कोई बात नहीं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते मत कीजिए। मेरी तरफ से आपको इस बात की मुकम्मल आज़ादी है कि जिसे चाहें अपने मन मंदिर की देवी बनाकर रखें। मैं आपकी बेअतनाई और बेरुखी के बावजूद इसी शिद्दत से आपको चाहती रहूंगी। आप मेरे रुएं रुएं में बस कर रह गए हैं। ज़रा गौर से सुनिए, दिल की हर धड़कन आपको अपना ही नाम लेती सुनाई देगी। ज़रा गौर से सुनिए। जहां उस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी, इससे पहले कि शहजादा अपनी घबराहट और बदहवासी पर काबू पाकर उसे कोई जवाब देता, उसने अचानक उसका हाथ पकड़कर अपने जवान और गुदाज सीने पर रख लिया। शहजादी की बदहवासी में कुछ और इजाफा हो गया। उसने बुखलाई नजरों से जहां आरा के तमतमाते हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर फौरन ही अपना हाथ उसके सीने से हटा लिया। हमें तुम्हारी मोहब्बत का यकीन है, उसने थूक निकलकर भर्राई हुई आवाज में कहा, मगर खुदा के लिए तुम इस वक्त यहाँ से रुखसत हो जाओ। क्या मैं इतनी ही बुरी और बदसूरत हूँ? आप चंद लम्हों के लिए भी मेरा कुर्ब बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये बात नहीं, लेकिन फिर क्या बात है? मैंने माना कि आपकी पसंदीदा लड़की मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश होगी, लेकिन कुछ ऐसी बुरी तो मैं भी नहीं। ज़रा गौर से देखिए मेरी तरफ। क्या मेरा चेहरा और मेरा जिस्म सचमुच इस काबिल नहीं है कि आप इसे नज़र भर कर देख सकें? तुम आखिर समझती क्यों नहीं हो जहाँ आरा? शहजादा बेबसी से बोला। सब समझती हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई आपको समझ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा मुझे अच्छी तरह देख लीजिए। आपकी इस कनीज़ का ना सिर्फ चेहरा बल्कि जिस्म भी कुछ ऐसा बुरा नहीं।
میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پا کر آپ کو کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میرا جسم ایک مکمل اور بھرپور عورت کا جسم ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جہاں آرا؟ تمہیں ہم سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ آپ میرے منگیتر ہیں شہزادے، اور اگر آج نہیں تو کل آپ کو میرے جسم پر تصرف حاصل ہوگا، پھر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میں نے کسی غیر سے تو اپنے جسم کی رانائیوں کا ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، مگر خدا کے لیے اب تم چلی جاؤ، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر آپ مجھ سے اتنے ہی بیزار اور متنفر ہیں تو میں بغیرتوں کی طرح یہاں نہیں ٹھہروں گی، لیکن اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ مجھے ٹھکرا کر آپ فائدے میں نہیں رہیں گے، اور جو باتیں آپ اس وقت نہیں بتانا چاہتے کل کسی وقت عالم پناہ کے سامنے بتانا پڑیں گی۔ وہ مڑی اور خاموشی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے شاید اس بات کا یقین تھا کہ اس کی دھمکی بے اثر نہیں رہے گی، اور اس کا یہ خیال غلط نہیں ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کہ دروازے سے باہر نکلتی شہزادے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھہر جاؤ جہاں آرا۔ نہیں، وہ مڑے بغیر بولی، ہم آپ کے آرام میں مخل ہونا نہیں چاہتی، مگر ہماری بات تو سنو۔ شہزادہ مسکرایا، اتنے سنگین الزامات لگا کر تمہیں ہمیں کم از کم صفائی کا موقع تو ضرور دینا چاہیے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہمیں کچھ زیادہ نہیں کہنا، صرف اتنا کہیں گے کہ تمہیں ہمارے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں یقین کر لیتی ہوں، اگر میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح چھپ کر محل سے باہر نکلتے اور پھر صبح کے قریب اسی طرح آتے نہ دیکھا ہوتا، مگر یقین کرو کہ اس کی وہ وجہ ہرگز نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ شہزادے کے پاس اس کے سوال کا کوئی معقول جواب نہ تھا، چنانچہ جب شہزادہ اپنی راتوں کی غیر حاضری کا الٹا سیدھا جواز پیش کر چکا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شہزادے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کا ذرا بھی سلیقہ نہیں، لیکن خیر اگر آپ سچ نہیں بولنا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گی، تاہم عالم پناہ ضرور اس احمقانہ جھوٹ کو سن کر ناراض ہو جائیں گے۔ پھر شہزادے نے اسے مطمئن کرنے کی ہر امکانی کوشش کی، لیکن جیسا کہ جہاں آرا کہہ چکی تھی اسے سچ مچ جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ بیکار ہے، اس طرح آپ مجھے اپنی زندگی بھر اپنی پارسائی کا یقین نہیں دلا سکیں گے۔ تمہاری مرضی۔ وہم کا علاج تو لقمان کے پاس بھی نہ تھا، شہزادے نے طویل سانس لے کر کہا۔ درست فرمایا، مگر آپ کے جھوٹ کا علاج عالم پناہ کے پاس ضرور ہوگا۔ گویا تم ابا جان سے ہماری شکایت ضرور کرو گی۔ شکایت کی بات نہیں، دراصل ان کی بھتیجی اور ہونے والی بہو کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ انہیں آپ کی طرف سے تاریکی میں نہ رکھوں، جہاں آرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شہزادہ ہتھیار ڈالتا ہوا بولا، تم ہمیں دھمکیاں دے رہی ہو، لیکن اگر ہم تمہاری دھمکیوں سے معروف بھی ہو جائیں تو اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ ہمارا راز تمہارے ہی دل کی گہرائیوں تک محدود رہے گا؟ آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے شہزادے، آپ کی ذرا سی خوشی کے لیے میں اپنی محبت تک کو قربان کر سکتی ہوں۔ یہ بات اس نے کچھ ایسے درد کے ساتھ کہی کہ شہزادہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جہاں آرا کی مکاری کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ وہ اسے سچ مچ اپنی ہمدرد اور غم گسار نظر آنے لگی، اور اس نے اپنے اور نشاط کے بارے میں سب کچھ بڑی تفصیل اور صفائی کے ساتھ بتا دیا۔ جہاں آرا بڑے غور اور دلچسپی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ شہزادے کے خاموش ہونے پر گہری سانس لے کر بولی، دل کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، تاہم آپ کو بہت زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی خوشیوں کو نہیں چھین سکے گا۔ پھوپھی جان اور پھوپھا جان اپنے اصولوں میں خواہ کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، لیکن میری خاطر انہیں ان سے انحراف کرنا ہی پڑے گا۔ نشاط ایک معمولی مالی کی بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ آپ نے تو اسے اپنی دھڑکنوں میں بسا رکھا ہے، پھر کون ہے جو اسے اس محل میں آپ کی شریک حیات کی حیثیت سے داخل ہونے سے روک سکے؟ سچ؟ مسرت کے جذبات سے شہزادے کی آنکھیں تیزی کے ساتھ چمکنے لگیں۔ کیا یہ ممکن ہے جہاں آرا؟ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس کے حصول سے نہیں روک سکے گی، جہاں آرا نے ایک عزم کے ساتھ جواب دیا۔ مگر ہمارا خیال کچھ اور ہے۔ ہم ابا جان اور امی جان کے مزاجوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، لہٰذا ہمارا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا خیال درست ہی ثابت ہو۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا فیصلہ کر چکی ہوں، خواہ اس مقصد کے حصول کی خاطر مجھے اپنی جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ اگر اس طرح آپ کو مسرتوں سے ہمکنار کر سکی تو سمجھوں گی کہ مقصد حیات حاصل ہو گیا۔ اور پھر کچھ دیر تک وہ شہزادے کو اپنے مکمل اور بھرپور تعاون کا یقین دلاتی رہی۔ اس کے بعد اس پر الوداعی نظریں ڈال کر رخصت ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر تھا۔ 6 افراد پرانے زمانے کے سپاہیوں کی وردی میں ملبوس تیز رفتار گھوڑوں پر سوار کسی جانب کو اڑے چلے جا رہے تھے۔ ان کا افسر اعلیٰ ان سے چند گز آگے تھا، اور وہ وہی تھا جسے میں نے اور عامر نے گزشتہ شب پھانسی گھر کے منحوس کھنڈرات میں دیکھا تھا، جس کے ظالم ہاتھوں میں مجبور اور مظلوم نشاط کے بال تھے، اور جس کے قدموں پر وہ بے حد کربناک انداز میں لوٹ رہی تھی۔ افسر اعلیٰ کی گردن اس وقت بھی اکڑی ہوئی تھی۔ شہر سے نکل کر وہ لوگ ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہوئے، اور اگلے ہی لمحے ایسا لگا جیسے بستی والوں نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہو۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور آنکھوں سے گہرے خوف اور گھبراہٹ کا اظہار ہونے لگا۔ بستی کے بازار کے عین وسط میں پہنچ کر افسر اعلیٰ نے اپنا گھوڑا روک لیا، ایک نظر سہمے ہوئے اور خوفزدہ لوگوں پر ڈالی، پھر ایک بوڑھے اور کمزور شخص کو مخاطب کر کے بولا، رمضان مالی کا گھر کون سا ہے؟
बूढ़े ने जवाब देने से पहले ज़रा तामल किया, फिर बोला, तुम्हें उससे क्या काम है? मेरे सवाल का जवाब दो, फजूल बातों की ज़रूरत नहीं, वरना इसी जगह और इसी वक्त खाल उधेड़ दी जाएगी। अफसर आला का जवाब सुनकर बूढ़े की आंखों में नफरत के साए लहराने लगे। एक नौजवान ने आगे बढ़कर जल्दी से कहा, सीधे चले जाओ, आगे जाकर दाएं जानिब की गली में मुड़ जाना। गली के खात्मे पर एक बहुत बड़ा मैदान है और मैदान के इंतहाई सिरे पर, जहाँ ज़मीन पर मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत फूल बकसरत पाए जाती हैं। मेरा मतलब है पहाड़ी के दामन में तुम्हें रमज़ान बाबा की कुटिया मिल जाएगी। बहुत अच्छे। अफसर आला तहकीर अमेज़ अंदाज में मुस्कुराया। वह बूढ़ा आदमी आबादी से बिल्कुल अलग थलग मैदान के आखिरी सिरे पर पहाड़ी के दामन में रहता है। कहीं उस पर किसी मनहूस उल्लू का साया तो नहीं? उसके अल्फाज सुनकर उसके पीछे घोड़ों पर बैठे हुए सिपाही कहकहा मारकर हंस पड़े और नौजवान ने कहा, यह बात नहीं, दरअसल रमज़ान बाबा को फूलों से इश्क है और पहाड़ी के दामन में हर किस्म के खूबसूरत फूल बकसरत मौजूद हैं। अफसर आला ने हुंकारा भरा और अपने मातहतों को पीछे आने का इशारा करके घोड़े को एड़ लगाता हुआ आगे बढ़ गया। पहाड़ी के सरसब्ज दामन में फूलों से घिरी एक छोटी सी कुटिया नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो कुटिया के सामने पहुंचकर घोड़ों से नीचे उतरने की कोशिश करते, कमज़ोर और बूढ़ा रमज़ान बाबा खुद ही बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे दो अफराद और दरवाजे से बरामद हुए। एक लड़की थी निशात और दूसरा एक नौजवान, वही नौजवान जिसकी सूरत हैरत अंगेज तौर पर मुझसे मिलती थी और जिसे मैंने गुज़िश्ता शब ही फांसी घर के खंडरात में मौत के चबूतरे पर खड़ा देखा था। हैरत के मारे मुझे एक दफ़ा फिर अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, मगर इससे पहले कि मैं अपनी हैरत पर काबू पाने की कोशिश करता, सिपाही कुटिया के बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे। मैंने उनके अफसर आला की गरजदार आवाज़ सुनी, रमज़ान तुम्हारा नाम है? मेरा ही है। बूढ़े रमज़ान ने उसे बगौर देखते हुए जवाब दिया। निशात का चेहरा इन खूंखार भेड़ियों को देखकर खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था, जबकि नौजवान की आंखों में उलझनों और परेशानी के साए लहरा रहे थे। और रहा बूढ़ा, तो वह इस तरह पुरसुकून था जैसे सिपाहियों की मौजूदगी उसकी नज़रों में कोई मामूली अहमियत की हामिल भी ना हो। हमारे साथ चलो, अफसर किसी कुत्ते के अंदाज में गुर्राया। कहाँ? शाही महल में। तुम्हें इसी वक्त तलब किया गया है। मुझे हैरत है, क्या तुम मुझे इस तलबी की वजह नहीं बता सकते? बकवास मत करो बुड्ढे, हम तुम्हारे मुलाजिम नहीं कि तुम्हारे सवालों के जवाब देते रहें। सीधी तरह हमारे साथ चलो, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। रमज़ान बाबा का चेहरा इस खुली हुई तजलील पर मुतगय्यर हो गया। निशात कुछ और ज़्यादा खौफज़दा नजर आने लगी, जबकि नौजवान की आंखों से अब शोले निकल रहे थे। सिपाहियों के अफसर आला के सामने पहुंचकर उसे घूरते हुए उसने कहा, क्या तुम शरीफ और मुहज़्ज़ब इंसानों की तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते? तुम कौन हो? अफसर आला गुराया। ये मेरा बेटा है आतिफ। बूढ़े रमज़ान ने जल्दी से जवाब दिया। बड़ा अच्छा बच्चा है, मगर तुम इसे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम्हें तो मुझसे काम है ना, और मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, मगर तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही गैरतमंद और जीदार मालूम होता है। इससे कहो अपनी निगाहें नीचे झुका ले, वरना इन्हें बड़े हौलनाक मंजर से दो चार होना पड़ेगा। ठीक है, नौजवान जहर आलूद मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम इस किस्म की धमकियां दे सकते हो क्योंकि तुम 6 हो और मैं अकेला, और फिर मेरे पास इस वक्त किसी तरह का हथियार भी नहीं। बकवास मत कर बेवकूफ़। एक सिपाही अपने अफसर का चेहरा सुर्ख होता देखकर बोला। क्या तुझे खबर नहीं कि इस गुस्ताखाना अंदाज में इस वक्त किससे मुखातिब है? एक फिरौन से, जो ताकत के नशे में खुद को खुदा समझने लगा। नौजवान ने बेखौफी से जवाब दिया। अफसर ने एक झटके से न्याम से तलवार खींच ली और बूढ़ा घबराए हुए लहजे में बोला, यह गलत है। तुम्हें एक निहत्ते शख्स पर अपनी तलवार नहीं बुलंद करना चाहिए। अफसर आला चौंक कर चंद लम्हों तक बूढ़े के परेशान और मुतवाहश चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उसने तलवार दोबारा न्याम में रख ली। अच्छी बात है, वो बोला। इस वक्त मैं इसे कत्ल नहीं करूंगा, मगर अब तुम्हारे अलावा इसे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं चलूंगा इसलिए नहीं कि तुम ऐसा चाहते हो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बाप को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। मगर तुमने अब तक ये बात नहीं बताई कि आखिर बाबा को शाही महल में क्यों तलब किया गया है। मैं यहाँ तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने नहीं आया हूँ। अफसर आला ने जवाब दिया और खौफजदा निशात की तरफ मुतवज्जा हो गया। अफसर ने अब पहली मर्तबा इसे गौर से देखा और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक जाग उठी थी। ये तुम्हारी लड़की है? उसने बूढ़े रमज़ान से पूछा। हाँ, क्या नाम है इसका? तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। नौजवान उसे घूरता हुआ घुराया, फिर बहन की तरफ मुड़कर बोला, तुम अंदर जाओ। यह शख्स बाबा के साथ मुझे भी अपने हमरा ले जाना चाहता है, ताहम तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खुदा ने चाहा तो हम रात से पहले पहले वापस आ जाएंगे। नहीं, निशात के होंठों से पहली मर्तबा लरजती हुई आवाज़ निकली। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कोई ख़ास बात बहुत जल्द पेश आने वाली है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है बेटी। बूढ़ा उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, तुम बिला वजह घबरा रही हो। हम मुजरिम नहीं हैं, हमारा किरदार बिल्कुल साफ है। मगर अंदर जाओ।
عاطف نے سخت اور تحقمانہ انداز میں کہا۔ افسر اعلیٰ کی نگاہیں اسے اپنے ذہن میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نشاط مڑی اور بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کٹیا کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد افسر اعلیٰ نے رمضان اور عاطف کو اپنے ساتھیوں کے گھوڑوں پر سوار کیا اور انہیں لے کر اسی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ میری نگاہیں بوڑھے اور عاطف کے چہروں پر مرکوز تھیں اور دل بے اختیار ان دونوں کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ گھوڑے تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ اسی قدیم شہر کی عمارتیں اور سڑکیں دیکھی اور پھر رمضان اور عاطف محل سرا میں داخل ہوتے نظر آئے۔ دونوں کو محل کے ایک خاص کمرے میں پہنچا کر افسر اعلیٰ باہر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب دوبارہ اندر داخل ہوا تو تنہا نہیں تھا۔ جہاں اور اس کی پھوپھی بھی اس کے ساتھ تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد بوڑھے رمضان کو پہلی بار معلوم ہوا کہ اسے شاہی محل میں کس لیے طلب کیا گیا ہے۔ ملکہ اور اس کی بھتیجی کے منہ سے نشاط اور شہزادہ مراد کے عشق کی داستان سن کر چند لمحوں کے لیے وہ سناٹے میں آ گئے۔ ایسی ہی حالت عاطف کی بھی تھی۔ مجھے حیرت ہے ملکہ عالیہ، چند لمحے بعد بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بھلا کہاں صاحب عالم اور کہاں 2 ٹکے کی مالی کی چھوکری، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہ غلط اطلاعات ملی ہوں؟ کیا بکتے ہو؟ ملکہ غصے سے بولی۔ یہ باتیں ہمیں خود شہزادے سے معلوم ہوئی ہیں اور تم سمجھ سکتے ہو کہ انہیں سن کر ہمارا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہمارے انصاف کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس گستاخ لڑکی کے 2-4 ٹکڑے کروا کر شہر کی 4 بڑی شاہراہوں پر لٹکوا دیتے، لیکن ہم فوری طور پر رحم دل واقع ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے پہلا اور آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ آج کے بعد ہمارے کانوں میں ایسی کوئی شرمناک بات نہ آئے، ورنہ تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں ملکہ عالیہ، میں اس احمق لڑکی کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، بوڑھے رمضان نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت اس کا بس چلتا تو زمین میں سما جاتا، مگر انسان محض مجبور ہے۔ تمہاری بیٹی کی سیاہ کرتوتوں کی شرمناک داستان ابھی عالم پناہ کے کانوں تک نہیں پہنچی، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اب تک تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد مر چکا ہوتا۔ اب عاطف سے برداشت نہ ہو سکا۔ ملکہ اور جہاں آرا کو باری باری دیکھتے ہوئے اس نے کہا، گستاخی معاف، لیکن شہزادے کی سیاہ کرتوتوں سے باخبر ہونے کے بعد عالم پناہ کیا کرتے؟ چپ رہو گستاخ، میں تمہاری زبان گدی سے کھنچوا دوں گی۔ غلام معافی چاہتا ہے ملکہ معظمہ، عاطف نے سر کو ادب کے طور پر ذرا سا خم کرتے ہوئے کہا۔ میں نے انصاف اور قانون کی بات کی تھی۔ یقیناً میری بہن کا جرم سنگین ہے، مگر اس جرم میں صاحب عالم بھی برابر کے شریک ہیں، اور انصاف اور قانون کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی جرم میں ایک سے زیادہ افراد ملوث ہوں تو ان سب ہی کو سزا سنائی جائے۔ شہزادے کبھی مجرم نہیں ہوتے، اس لیے انہیں سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ ویسے ہم نے سنا ہے کہ تم بہت زیادہ منظور اور سرکش ہو، تم جیسے نوجوانوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ حالانکہ آپ کے اس غلام نے کسی سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ملکہ نے افسر اعلیٰ کی طرف دیکھا اور وہ عاطف کو گھور کر بولا، یہ بکواس کرتا ہے ملکہ معظمہ، اس نے میری توہین کی تھی، مجھے للکارا تھا۔ جھوٹ مت بولو میرے دوست، میں نے تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہیں شریف اور مہذب لوگوں کی طرح گفتگو کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، یہ تمہارے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر تم نے شاہی افراد اور کارندوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو سخت سے سخت سزا کے حقدار پاؤ گے۔ عاطف نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اگرچہ اس کی آنکھوں میں احتجاج تڑپ رہا تھا، تاہم اس نے جواب میں کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے خاموش دیکھ کر ملکہ نے ایک مرتبہ پھر دونوں کو تنبیہ کی، پھر جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں باپ بیٹوں نے جھک کر آداب کیا، شکریہ کے الفاظ کہے اور افسر اعلیٰ کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اور اب میری آنکھوں کے سامنے پھر وہی حسین اور دلکش جھیل تھی۔ تیسرا پہر گزر گیا اور رات اپنی آخری حدود میں داخل ہو گئی۔ پھر جب چاند کے چہرے سے نور اڑنے لگا تو اس نے ایک سردا بھری اور اپنے وفادار گھوڑے کی پشت پر سوار شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میری نگاہیں ایک مرتبہ پھر جھیل میں تیرتے ہوئے کمل کے سفید اور خوبصورت پھولوں پر مرکوز ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جھیل کے شفاف پانی پر سورج کی کرنیں نمودار ہوئیں۔ رات ہو گئی، ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر آسمانوں پر ستاروں کے چراغ روشن ہو گئے۔ ستاروں کی چھاؤں میں شہزادہ مراد اپنے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ میں نے دیکھا وہ اس وقت برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا، چہرہ سوتا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود امید کے دھیمے چراغ روشن تھے۔ چاند نکل آیا مگر وہ نہیں آئی جس کا اسے انتظار تھا۔ البتہ کوئی مرد ضرور اس پگڈنڈی پر چلا رہا تھا۔ قریب آنے پر میں نے اسے پہچان لیا، وہ عاطف تھا، نشاط کا بھائی۔ شہزادے کے سامنے پہنچ کر اس نے اسے ادب کے ساتھ سلام کیا، پھر ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میں عاطف ہوں، نشاط کا بھائی۔ نشاط کا بھائی؟ شہزادہ چونک کر بولا، تم نشاط کے بھائی ہو؟ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہر رات اسی جھیل کے پاس اس کا انتظار کرتے ہو۔ اس نے غلط نہیں بتایا، مگر وہ خود کہاں رہ گئی؟ میں گزشتہ شب بھی صبح ہونے تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے میرے دوست؟ خدا نہ خواستہ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہاں کیوں نہیں؟
مجھے معاف کرنا عاطف میرے دوست، کوئی شریف اور غیرت مند نوجوان اپنی بہن کے بارے میں اس قسم کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، مگر خدا گواہ ہے کہ میری نیت میں کسی طرح کا کھوٹ نہیں۔ تمہاری بہن جھیل میں تیرتے ہوئے کمل کے ان پھولوں کی طرح پاک ہے۔ تمہیں یقین دلانے کی ضرورت نہیں شہزادے، نشاد کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے اس پر اعتماد ہے۔ اگر تم چاہو بھی تو اس کے پائے سے بات میں کسی طرح کی لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، مگر وہ کیوں نہیں آئی؟ کیا تم نے اسے یہاں آنے سے روک دیا عاطف؟ ہاں، میں کسی قیمت پر اسے عالم پناہ اور ملکہ عالیہ کے عتاب کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا میرے دوست۔ عاطف چند لمحوں تک اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے گزشتہ روز کے سارے واقعات شہزادے کے سامنے بیان کر دیے۔ آخر میں بولا، اب تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے میں نے اسے یہاں کیوں نہیں آنے دیا۔ اس لیے میرا مطلب ہے کہ اب وہ کبھی اس جگہ نہیں آئے گی، تو آئندہ اس کا انتظار مت کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نہیں آئی تو ہم اپنی جان دے دیں گے، اور اسے لکھ لو عاطف کہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر وہ زیادہ دنوں تک نہیں جی سکے گی۔ تم نشاد کو ہم سے نہیں ملنے دو گے؟ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے عاطف؟ تم کیا چاہتے ہو شہزادے؟ کیا میں تمہیں اپنی بہن سے عشق لڑانے اور اس کی زندگی برباد کرنے کی کھلی چھوٹ دے دوں؟ کیا تمہاری اپنی کوئی بہن نہیں ہے؟ ہمیں غلط مت سمجھو عاطف، ہمیں نشاد سے سچی محبت ہے، اور اسے آلودہ کرنے کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ہم تو اسے شادی کرنا چاہتے ہیں دوست۔ تمہاری اور نشاد کی شادی ناممکنات میں سے ہے۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیبند کبھی نہیں لگا کرتا، مگر ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس فیصلے کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اپنی محبت کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عاطف نے فوراً کچھ نہیں کہا، چند لمحوں کے بعد بولا، کیا یہ سب کچھ تم نے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہا ہے شہزادے؟ تم جب چاہو ہماری محبت اور ہمارے عزم اور استقلال کا امتحان لے سکتے ہو دوست۔ کیا تم شاہی محل، مستقبل کی حکمرانی اور اس شاہانہ زندگی کو چھوڑ سکتے ہو، جبکہ تمہاری ایک جنبش پر نشاد جیسی سینکڑوں لڑکیاں تمہیں ہر وقت مل سکتی ہیں؟ مجھے نشاد جیسیوں کی نہیں، نشاد کی ضرورت ہے، اور اگر وہ محض اس لیے نہیں مل سکتی کہ قدرت نے اسے ایک مالی کے گھر اور ہمیں شاہی محل میں پیدا کیا ہے، تو ہم ہر وقت اس محل کو خداحافظ کہنے کو تیار ہیں۔ مجھے تمہاری باتوں سے سچائی کی بو آتی ہے، مجھے سوچنے کے لیے وقت دو۔ ضرور دوست، تمہیں اپنی بہن کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کا پورا حق ہے، مگر ہم درخواست کریں گے کہ فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف مت کرنا۔ فیصلہ بابا کریں گے، میں تو انہیں فیصلے میں مدد دینے کے لیے کچھ سوچنا چاہتا ہوں، عاطف نے کہا، اور کچھ دیر بعد شہزادے کو خداحافظ کہہ کر پگڈنڈی کی طرف ہو لیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ محل کی جانب روانہ ہو گیا، اور ابھی اس کی روانگی کو کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ جھیل کے قریب ایک خواجہ سرا کا چہرہ نظر آیا، ایک نیا اور اجنبی چہرہ جو نہ جانے کتنی دیر سے ان جھاڑیوں میں پوشیدہ تھا۔ جھاڑیوں سے نکل کر ایک دفعہ اس نے گہری نظروں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا، پھر مڑ کر شہر کی طرف چلنے لگا۔ اس جگہ سے تھوڑی دور ایک عمارت کے کھنڈروں کی آڑ میں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا کھول کر وہ اس پر سوار ہوا اور تیزی کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی خواجہ سرا محل میں داخل ہونے کے بعد جہاں رکی خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا، وہ سو نہیں رہی تھی، چنانچہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خواجہ سرا اسے چپکے اور رازدارانہ انداز میں اپنے کچھ دیر پہلے کے مشاہدے سے آگاہ کرتا رہا، پھر جھک کر سلام کیا اور شہزادی کی خوابگاہ سے نکل کر غلام گردش میں کسی طرف غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب ملکہ کے کانوں تک وہ ساری باتیں پہنچیں تو اس کی آنکھوں میں تشویش اور غم و غصے کے سائے لہرانے لگے۔ کچھ دیر تک وہ نئی پریشانی کے تدارک کے بارے میں سوچتی رہیں، پھر جب کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا تو خواجہ سرا کو بھیج کر افسر اعلیٰ کو بلوا لیا۔ افسر اعلیٰ کر مؤدبانہ انداز میں خاموشی کے ساتھ زنان خانے کے باہر کھڑا ہو گیا۔